खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की पाक इंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके चौथे बाब की 35वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो हजूम को रुखसत करके उसे जिस तरह कि वो कश्ती पर था ले चले। और उसके साथ और भी कश्तियाँ थीं और बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर जहाँ तक लगीं कि कश्ती पानी से भर चली थी। और वो पिछली तरफ गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फ़िक्र नहीं कि हम हलाक होने को हैं? और उसने उठकर हवा को झिड़का और झील से कहा, खामोश, साकत हो। तो वो हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। और उसने उनसे कहा, क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और झील भी इसकी अतायत करते हैं। पाक इंजील के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों और बहनों। आज पाक माँ कलीसिया साल के दौरान 12वां अतवार मना रही है। और आज की मरकज़ी आयत करीमा है, ये कौन है कि हवा और झील भी इसकी अतायत करते हैं। मरकज़ की अंजील के चौथे बाब में देखते हैं कि खुदावंद झील के किनारे लोगों से तमसीलों के ज़रिए कलाम कर रहे हैं। बोने वाले की तमसील, नूरे मसीहियत, बीज की तमसील और राय की तमसील पर मबनी खुदावंद ने तमसीलों के ज़रिए उनसे कलाम किया है, जिसके ज़रिए खुदावंद उन्हें आसमान और खुदा की बादशाही के तस्वर को समझा रहे हैं। यूँ लग रहा है कि सुबह से खुदावंद के कलाम की तालीम का सिलसिला जारी था और शाम होने तक वो थक चुके थे। कश्ती पर तो वो पहले ही सवार थे और शागिर्दों को हुक्म दिया कि आओ पार चलें। ये भी देखने में आया है कि खुदावंद पिछली तरफ कश्ती पर गद्दी पर सो रहे थे। और इस दौरान क्या वाक़या रूनुमा होता है कि एक बड़ी आंधी चलती है और लहरें कश्ती पर जहाँ तक जा लगीं कि कश्ती पानी से भर चली थी। तारीख़ के ज़रिए हमें पता चलता है कि गलील की झील फौरी और शदीद तूफ़ानों के लिए बहुत मशहूर थी। और शागिर्द इतना बड़ा तूफ़ान और इतनी बड़ी आंधी देखकर घबरा गए, खौफज़दा हो गए। उनके अंदर डर पैदा हो गया और ये खौफ उनके ईमान की गैर मौजूदगी का सबब बना। और खुदावंद को जगा कर कहा, ए उस्ताद, तुझे फ़िक्र नहीं कि हम हलाक होने को हैं? शागिर्दों के हक़ में इतनी बात तो ज़रूर काबिल तारीफ़ है कि सही शख्स के पास वो आए हैं। दौरान तूफ़ान कश्ती पर सोए हुए खुदावंद की मौजूदगी शागिर्दों के सोए हुए ही ईमान को जगाने का सबब बन जाती है, क्योंकि वो नहीं जानते कि कायनात का मालिक और संभालने वाला हमारे साथ मौजूद है। ये इस सारी कहानी का सियाक व सबक है। खुदावंद ने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा कि चुप रह। फिर खुदावंद ने उन्हें खौफज़दा और बेइत्तेक़ाद होने पर डांटा। अगरचे शागिर्द जानते थे कि यीशु कौन है, ताहम वो उसकी हस्ती की कुदरत से, जो वो अनासर कुदरत पर
یا عناصر قدرت کو کنٹرول کرتا ہے نئے سرے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ خداوند کون ہے؟ اشعیاء نبی بھی رقم تاراز ہے کہ یقیناً تو پرراز خدا ہے، اسرائیل کا خدا ہے اور مخلص ہے۔ Truly, you are a God who hides himself, O God of Israel, the Savior۔ یہ واقعہ خداوند یسوع کی بشریت اور الوہیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کشتی کے پچھلے حصے میں سو رہا ہے، یہ اس کی بشریت ہے۔ نمبر 2، اس نے حکم دیا، سمندر یا جھیل ساکن ہو گئی، یہ اس کی الوہیت ہے۔ یہ معجزہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع عناصر قدرت پر بے اختیار رکھتا ہے۔ گزشتہ معجزے ثابت کرتے ہیں کہ وہ بیماروں اور بدروحوں پر اختیار رکھتا ہے۔ اس واقعہ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہمارا خداوند زندگی کے سارے طوفانوں پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، لازم ہے کہ زندگی کے سارے طوفانوں میں اپنے خداوند کے پاس آئیں۔ ہم نہیں بلکہ خداوند بذات خود ہمارے پاس ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اور اس بات کا یقین محکم رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ جب تک وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، جب تک وہ ہماری زندگی کی کشتی میں سوار ہے، ہماری کشتی زندگی کی کبھی ڈگمگا نہیں سکتی، ہماری کشتی زندگی کی کبھی ڈوب نہیں سکتی۔ اس لیے تو اس نے عہد باندھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں بھی ہماری زندگی میں جلدی یا بعدیر طوفانوں کا سامنا رہتا ہے۔ کئی آندھیاں چلتی ہیں، کئی طوفان آتے ہیں، کئی زلزلے آتے ہیں جو اندر سے بھی اٹھتے ہیں اور باہر سے بھی آتے ہیں۔ کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ لہریں ہم کو نگل جائیں گی، مگر یہ جاننا اور یہ اطمینان رکھنا تسلی کی بات ہے کہ یسوع ہمارے ساتھ ہماری زندگی کی کشتی میں موجود ہے۔ جس جہاز پر سمندر اور خشکی اور آسمانوں کا مالک موجود ہو، اسے کوئی طوفان بھی نگل نہیں سکتا، اور کوئی ہستی نہیں جو خداوند یسوع کی طرح زندگی کے طوفانوں کو تھما سکے۔ لہٰذا ہم نے ہر حال میں اس پر زیادہ بھروسہ کرنا ہے جو ہواؤں کو بھی جھڑکتا ہے اور پانیوں کو کہتا ہے کہ ساکت ہو جاؤ۔ آئیے یہ خداوند جو عناصر قدرت پر بھی کنٹرول رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، اسی کی جانب اپنے منہ موڑتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔